سلام نعخم يخون تخطاتلت نصرت ميديا نلوما بزوانا عالمنا نزقاتمو عبيتي بوليتيكاون وتدرون بانقساقات حزنا قريبنا لنا بزعبا متقعتي درون لماط حدش حبريتا موصو سبحات نقاص صمدو مقوامو إلوون حوحات سراقي موالو إرترا سراويتان تزلعلا حقا وسقمتي كنوستيدنا كبل جنرال باج أدبالي مقلازو تمرت صمدو حدش نيمر حمواقر علاو مقبارو أبا خصوم مسجدك سراح جنرال سامورا محتاتو جنرال السودان حدش وسانة موسانو نزده سوسو صبصبات حيزنا لنا نشانلنا شير لايك سابسكرايب كتقبر بمعدامنا بزرزرو مكنا سقراكم بتي فلما يزيننا نتنجمر كاب بحر دار استفقست درون بلعل عطوات حوحات متقعات فستيما تمالي بمروا بزتفعل بوتا بلعل عطوات حوحات متقعات درون استفصم مخانو زذكر كوينو تاكا بحر دار استفقست درون ناي تركي اكين جزء تسيمت خوينا 10 خللت بومبوتات زعينا كم زخدت تحبيرو تا درون بزي سخن مدونغاي بقضت 4 جزء بمدبداب 4 بومبوتات كم زوردت تغليصو تمالي مروا بزتفعل على بوتا بلعل عطوات حوحات ناي درون مدبداب مفصامو زتفلط خوينو BBC تگرኛ وتادرو منጨታት مسرت بمقبر بزعباتي متقعتي سفيح صبصبب زيلو حدا وتادرو منجي نبيبيسا بزهو حبريتا كاب بحر دار نغو حدا درون تبغيسا كم زخدت فليطنا لنا كيدونغيت بقطتا ايا دبديبا 4 غزي ايا دبديبا بمبال غليصو اب زوا دبوب تግራይ ወረዳ ራያ ለማጣ በልዕሊ ኃይለታት ትግራይ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን በልዕሊ ህይወት 7 ቤት ትምህርትን ጉዳት ውሪድሎ BBC ካብ ወታደራዊ ኣዘዝትን ቤት ጽሕፈት ዘዋን ዝረኸቡ ሓበሬታ ብሰኒ ንጎሆ ሰዓት 2 ፈርቓን ካብ ጣብያ መረዋ ኣብ ጣብያ መረዋ ኣብ ክልተ ከባቢታት በልዕሊ ኣርሚ 26 መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመ የመልክት زاقيد كاب ماخلاي منجست إثيوبيا يخون كاب كللاو منجست تግራይ بزعباتي مدقعة ملكيتو زتوهاوه وقع مجلس يلن BBC كاب سراويت إثيوبيا ملاشين مركب زقابرو زعرون كم زي سمرة قليزلو BBC تگرኛ كافتو مسبيلاون وتادراو نزرخو مرداتا بتي مدقعتي 3 أبالات حالتا تግራይ شعن شعوكمتون كلو شوعت أبالات دما حكمنا ورديت مركب نابز هوسبيتال كم زتلاخو يملكت اتوم منجتات BBC اتوم مقدات زوردو ماكالات حكمنا ورديت زرخبلو زلو ماخل كاب مزرابة تقوطيبو مالو بتي سرخب حبريتا مسرات تستفزم مدقعتي درون كلتا جزي اب حاد حالتا تግራይ عسكرلو مروا كلاي برك بيت مرتن تسالساي دما اب حاد وحجر واكم زخونه نمفلاط تخايللو حدا سمو زتعقب عبال حالتا تግራይ اوت مدقعتي اب كلاي برك بيت مرتي تفصيمو كرمتي سلازخونه تمرتون سلازيل 26 ابو يوم اصليلوم نيروم بمبال اتوم غديات ابالات سراويتي كم زخونو ارغاغيزلوم حزي زغبر زلو صمدو مس وصا حيلታት ዘይኮነ ሳበ ሞንጎ ብሄራት ኢትዮጵያ ክኸውን ኣለዎ ክብል ናይተ ስብሓት ነጋ ገሊጾም ናይተ ስብሓት ነጋ ንሻዕብያ ሓዊሱ ምስ ወፃ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ዝበሃል ናይ ውግእ ምትህልላኸነ ጥምረትን ብግልጽ ተቃዊሞም ዝኾነ ይኾነ ጥምረት ወይ ውን ጽምዶ እንተሃልዩ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣብ ሞንጎ ብሄራት ኢትዮጵያ ጥራይ ክኸውን ከም ዘለዎ ውን ኣመልኪቶም ብዛዕባ ምስ ግንባር ገስገስ ሓርነት ትግራይ ዝነበረ ፍልልይ እዋናዊ መራርሓ ህወሓትን ታሪኻዊ ድሕረ ባይታን ዝምልከቱውን ዘይተሰምዑ ሓቅታት ኣቕሪቦም ኣለዎም ኣይተ ስብሓት ነጋ ብዝሃብዎ ቃለ መሕተት ጽምዶ ዝበሃል ንሻዕብያ ሓዊሱ ምስ ዝተፈላለዩ ወፃት ሓይልታት ዝግበር ናይ ውግእን ምትህልላኸን ጥምረት ብግልጺ ከም ዝተቃወምዎ ተገሊጹ ጽምዶ ዝበሃል ነገር እንተሎ ድማ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣብ ሞንጎ ብሄራት ኢትዮጵያ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም ስብሓት ነጋ ምስ ማራማዊታ ብዝገበርዎ ቃለ መሕተት ብዛዕባ ታሪኻዊ ኣጋጣሚታት ክዛረቡን ከለው ግንባር ገስገስቲ ሓርነት ትግራይ ብሄረ ትግራይ ተጨቆይኑ ብፍላይ ከዓ ብናይ ሸዋ ሓሩ ምስ ቦሉና ብስሩዕ ዓቢድና ተቃጺልና ኢና ነርና ነዝውን ስጉም ተወሲድናሉ ኢና ክብሉ ተደሚጾም ናይ ኢትዮጵያ ህዝብ እምበር ናይ ትግራይ ብሄር ንበይና የተጨቆነን ሸዋ ጨቆን ኣይኮነን ንስኹም ከፋፈልቲ ብሄራት ኢኹም ሓደሽቲ ተረኛታት ጨቆንቲ መሳፍንቲ ኢኹም ኢልና ደምሲስናዮም ኣጥፊናዮም ክብሉ ሓቢሮም በተወሳኺ ኣይተ ስብሓት ነጋ በዘረብኦም ሕዚ ኣብ ሕወሓት ዘለዉ ሰባት ሕማቃት እዮም ክብሉ ተገሊጾም ኣለዉ ሕወሓት ክንምስረት ከለና ካብ መጀመርታ ዘረፍቲ خطرت ኢና ነርና ካብ ባንክ ኣኽሱም ገንዘብ ዘሪፍና ኢና ክብሉ ተደሚጾም
بخالق زينا نا إثيوبيا استراتيجيكاዊ ትዕግስቲ ኣብ መብቅዕ እዩ ኤርትራ ሰራዊታ እንተዘይልዒላ ሕጋዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብል ጀነራል ባጫ ደበለ ገሊጹ። መንግስቲ ኤርትራን ጽንፈኛ ጉጅለ ሕወሓትን ጽምዶ ብዝብል ዘጣየሽ ሓደገኛ ምሕዝነት ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ድሕንነት ኢትዮጵያ ከቢድ ሓደጋ የውርድ ምህላው ተገሊጹ። ዕለት 3 ነሓሰ 2026 ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን ናይ ኤርትራ ወተሃደራዊ መራርሓታት ናብ ዛላንበሳ ብምእታው ባንዴራ ዝሰቐሉ እንትኾኑ ብ6 ነሓሰ 2026 ድማ ታንክታትን ከበድቲ ኣጽዋራትን ዝሓዘ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ምእታው ተሓቢሩ። ኢትዮጵያ ንኽልተ ዓመት ዝገበረቶ ስትራቴጂካዊ ትዕግስቲ ናብ ቅዕ ምዃኑ ብምሕባር ኤርትራ ሰራዊታ ብቕልጡፍ እንተዘይልዒላ ኢትዮጵያ ርእሳ ናይ ምክልኻል ሕጋዊ መሰል ክትጥቀም ምዃና ጠንቂቑ። ኣምባሳደር ጀነራል ባጫ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ ትንተና መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝርከቡ ጽንፈኛ ጉጅለን ጽምዶ ብዝብል ስም ዝፈጠርዎ ምሕዝነት ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ንምክያድ ምድላው ኣጠናቂቖም ኣለዉ ኢሎም። ኢትዮጵያ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንኽልተ ዓመታት ስትራቴጂካዊ ትዕግስቲ ዝመረፀት እንትኾነት እውን ብለካቲት 2026 ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝተላእኸ ናይ ዘተ ጻውዒት ብኣስመራ ተቐባልነት ኣይረኸበን። እቲ ናይ ሕወሓት ጽንፈኛ ዝበሎ ድማ ብወገኑ ንተጋሩ ኣብ ውግእ ሱዳን ከም ቁጽራት ነፍሰ ገዳይ ብምሻጥን ብሓይሊ ብምስላፍን ናይቲ ህዝቢ ድሕንነት ንሓደጋ ጋሊጽዎ ይርከብ ክብል ገሊጹ። ጀነራል ባጫ ከም ዝሓበሩ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ዘንቀሳቐሶ ሰራዊት ብህጹጽ እንተዘይልዒሉን ኢዱ እውን እንተዘይስሒቡን ኢትዮጵያ ሉዓላውነታ ንምኽባር ርእሳ ናይ ምክልኻልን ምሉእ ሕጋዊ መሰላ ክትጥቀም እያ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ምፍራስን ከቢድ ናይ ስደተኛታት ውሕጅን ከምኡ እውን ኣብ መላእ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘይተዓደነት ዘይምርግጋእ ክፈጥር ከም ዝኽእል ገሊጹ። ጥምረት ጽምዶ ሓዱሽ ናይ ኣመራርሓ መዋቕር ዕላው ገይሩ። ጥምረት ጽምዶ ንዘመናዊ ካሴ ኣቦ ወንበር ንጃልመሮ ምክትል ኣቦ ወንበር ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዋና ጸሓፊ ንዶክተር ዓብደራሕማን ማይዴ ድማ ሓላፊ ጉዳያት ወጻኢ ብምግባር መሪጹ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ሓዱሽ መዋቕር እቲ ጥምረት ኣብ ናይ ዘተ መድረኽ ናብ ናይ ሓባር ወተሃደራውን ፖለቲካውን ኣመራርሓ ዘሎ ዝተደራጀወ ሓይሊ ምልዋጡ ዘርኢ ምዃኑ ተገሊጹ። ጥምረት ጽምዶ በዘካየዶ ተኸታታልን ሰፊሕን ናይ ዘተ መድረኻት ኣብ ናይ ኣመራርሓ መዋቕር ስምምዕነት ብምብጻሕ ነቲ ሓዱሽ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ይፋ ገይሩሎም። በመሰረት ዝተበጽሐ ስምምዕነት ዘመናዊ ካሴ ካብ ብሔራዊ ንቅናቄ ፋኖ ኣምሓራ ኣቦ ወንበር ጥምረት ኮይኑ ትምረጽ። ጃልመሮ ካብ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ወይ ድማ ኦላ ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ጥምረት ጽምዶ እንትኾን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ዋና ጸሓፊ ጥምረት ጽምዶ ዶክተር ዓብደራሕማን ማይደይ ካብ ናይ ሶማልያ ፖለቲካዊ ሓይሊ ሓላፊ ጉዳያት ወጻኢ ጥምረት ጽምዶ ኮይኖም ብምራጾም እቲ ዝወጽእ ሓበሬታ የመልክት። እዚ ሓዱሽ ናይ ኣመራርሓ መዋቕር እቲ ጥምረት ናብ ሓባር ፖለቲካውን ድርጅታውን ኣመራርሓ ንምምስራት ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ምእታው ዘርኢ እዩ። እዚ ናይ ኣመራርሓ ኣወቃቕራ ኣባላት ጽምዶ ንሓድነት እቲ ጥምረትን ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ዕላምኦምን ዘለዎም ቁርጸኝነት ኣብ ግብሪ ዘርኣየ ምዃኑ እናተገለጸ ይርከብ። ጽምዶ ካብዚ ንድሓር ካብ ሰደቓ ዙርያ ብምእካብ ብምዝራብ ጥራሕ ዝፍለጡ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዘይኮነስ ናይ ሓባር ኣመራርሓ ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ኣንፈትን ናይ ሓባር ስትራቴጂን ኣብ ዘለዎ ዝተደራጀወ ጥምረት ዘሰጋገር ውሳነ ስጉምቲ ምዃኑ ተገሊጹ። በመንበረ ሰላማ ትግራይ ቅድስት ከተማ ኣክሱም ተባሂላ ብዝተሰየመት ከተማ ኣክሱም መስጊድ ንኽስራሕ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ሓቲቱ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሃይማኖት ማዕርነት ኣይተረጋገፀን ናይ ኣክሱም ሙስሊማት ኣብ ዝተወለድሉ መስጊድ ክሃንጹን ክቕበሩን ኣይከኣሉን ክብል እቲ ጀነራል ተዛሪቡ ነበር። ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢፌዴሪ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዝተሳተፈ እንትኸውን ኣብቲ ዘተ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሃይማኖት ማዕርነት ኣይተረጋገፀን ብምባል ሓሳብ قريبو كم عبنات نتي أبي كتم خصوم زلوا كنتات بمتقاس تختلت أمنة سلمنا خصوم بزت ولد لبوتا مسجد كهانسون كبرون كم زي كعلو تزاريبو أبزي قرب أوان بمنبر سلامة تجري قدست كتم خصوم زبل سيامة أبز توابا كتم خصوم بحيمانة شفان زجبرو عجر قرات تلعلم منبرهم زذكريو جنرال سامورا بتزت أبزها وحسابا في إثيوبيا نهيمانة معرنة ترجعجس أن بمبال نهيمانة حقوق عينة فتحن حزون عزوز تخرات زدلو قدام مخانو ملكيتو جنرال سامورا قدام مسلمات إثيوبيا بملعل بهجرنا حزون انتخنا نهيمانة معرنة كم زيل زرهيا أبنة مسلمات أخصم مخانو مجلسهم
ኣብ መወዳእታ ጀነራል አልቡርሃን ዘይተጸበየ ስጉምቲ ወሲዱ መራሒ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ናይቲ ሃገር ፖለቲካውን ናይ ሲቪል ማሕበራትን ተወከልቲ ዘይተኣወጀ ሚስጥራዊ ዘተካይዱ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ተቃወምቲ ፖለቲካ ተመስሪቶም ዝነበሩ ብሞት ዘቕፅዑ ከበርቲ ክስታት ክለዓሉ ስምምዕነት ተበፂሑ بمسرة ጸብጸባ አልጀዚራ መራሒ ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ናይቲ ሃገር ናይ ፖለቲካ ናይ ሲቪል ማሕበራትን ተወከልቲ ዘይተበሰረ ስውር ዘተካይድሎ እቲ ዘተ ኩሉ ሓቋፍ ዝኾነ ሃገራዊ ናይ ምክክር ጉባኤ ንምክያድ ዝዓለመ ኮይኑ ክልተ ኣገደስቲ ውሳነታት ተካቲቱ ይርከብ። እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ፖለቲካዊ መራሕታት ተመስሪቶም ዝነበሩ ብሞት ዘቕፅዑ ከበርቲ ክስታት ክለዓሉ ስምምዕነት ተበፂሕሎ። እቲ ካልኣይ ድማ ነቲ ዝካየድ ሃገራዊ ናይ ዘተ መድረኽ ዝመርሕን ዘዳሉን ላው ኮሚቴ ክዋቀረ ተወሲኑ እዚ ብጀነራል አልቡርሃን ዝተወሰደ ዘይተጸበየ ስጉምቲ ኣብ ሱዳን ኣዋርሕ ዝቐጸለ ደም መፋሰሲ ኩናት ብዘተን ብፖለቲካዊ መንገዲ ንምፍታሕ ሓዱሽ ናይ ሰላም ጭላንጭል ከፊቱ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። خبركم تعزبت نصرة ميديا نزي ساعات زوادنا يم زينات سبزي زازمنا لنا نمكتتالكم نمسجن السلام